सब ठीक अच्छे तो आज्ञा महापुरु घटनाटा कहूँ ये काम होते चाल बन देखा पड़ू जदि से गोटे किए चाल फल नहीं गला ना ये काट तो के मुंड काट तुम्हें ना हनु तुम हरियाणा कर्मचारी ये राजेश थे कौन सी को आगो तो नहीं महापुरु जदि मते प्रशंसा कले তাহলে মতে করো পুরস্কার মিলিব নিজ করতে আনন্দ শোভা পায় না আরে উল্টা মনে মনে কথা খাউছ কথা আরে উল্টা আরে উল্টা মনে মনে কথা খাউছ কথা আরে উল্টা दुखरे पुरानो जेते वीर सबे गले जन्म आदेश होइछि तुमे करिब दुख मोचन
देखा से कौन अछंती शीघ्र शीघ्र जाओ मारपुर লহরে পুয় নন্দ গৌর পুয় রামকৃষ্ণ আজি মরিব নাগ সাপরে হাত মারিছ যেমিতি পুরা চট খাইব মহাবলী ভূমিকা আজি আউ সেই কৃষ্ণ বলরামକୁ জমা ছাড়িবে নাহি ହେଲେ ମହାପୁରୁ ତା କଥିବ ପୁରା କହିଦେଲେ ବିନା ଚିନି ବିନା ଲୁଣ ବିନା ମସଲାଇ ସତେଇ ଖାଇଯିବି କେମିତି ନାଗ